Shalom Garis Kids. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Wow. Kita sapa juga ya Kak, adik-adik yang di rumah. Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa ya Kak Pinkan ya. Bener, ditunggu ya untuk ibadah bareng sama-sama di Charis Kids. Soalnya kalau misalnya di ibadah offline di Charis Kids tuh ada yang beda ya pasti ya Kak Pinkan ya. Beda Ada karena apa ya? di sini dengerin firman pasti sama-sama. Oh iya. Kerjain activity sama-sama. Karena sama-sama dapat teman baru banyak. Terus ada juga nih Kak Pinkan yang beda kalau offline. Jadi Pas kalau misalkan pulang. offline itu pas pulang kita dapat apa ya? Dapat apa? Ada yang tahu nggak? Dapat bingkisan, Dapat makanan dapat katanya. makanan. Nah, buat tukerin Iya. makanan tuh biasanya pakai apa? Siapa yang tahu? Label Pakai nama. label Jadi nama. label namanya jangan sampai hilang. Nah, label namanya biar nggak hilang jangan dicopot-copot. Iya, nanti jangan nggak nempel-nempel lagi ya, Kak, ya. Iya benar. Karena kalau label namanya hilang Kak, akan susah untuk tukerin sepatu. Aman Betul. semuanya? Aman. Tertempel semua ya? Iya. Oke, sekarang ada informasi penting. Kak Berta mungkin bisa ditampilkan, Kak Berta informasi penting apakah yang kita punya? Mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Nah, oke. Kita ada Charis Kids Camp untuk yang pertama. Untuk anak-anak usia 8 sampai 12 tahun. Siapa di sini yang usia 8 sampai 12 tahun? Udah daftar belum? Siapa yang belum daftar? Kalau yang belum daftar nanti setelah ibadah selesai bisa ajak papa mamanya untuk mendaftarkan di sebelah sana ya, di sebelah kiri. Ini acaranya nanti 2 hari, tanggal 28 dan 29. Jadi yang tanggal 28 untuk anak-anak umur 8 sampai 9 tahun. Dan yang tanggal 29 Juni itu untuk 10 sampai 12 tahun. Jadi kalau ada yang belum daftar, cepetan daftar karena tempatnya udah mau Penuh. udah mau penuh. Ini nggak Oke. nginep ya Kamila? Oh iya, ini acaranya tidak menginap. Jadi ini akan acaranya 1 hari penuh untuk setiap kategori usia gitu. Jadi yang 8 sampai 9 tahun akan dari pagi sampai sore. Begitu juga untuk umur 10 sampai 12 dari pagi sampai sore juga. Begitu. Pokoknya bakal seru banget deh. Ya, tidak boleh dilewatkan karena ini Charis Kids Camp yang pertama. Nah, sebelum ibadah dimulai kita biasanya main dulu nih Kak, biar pada semangat ya. Iya, sebelum main kita bangkit berdiri dulu yuk. Ayo bangkit berdiri dulu. Ayo, ayo. Ayo bangkit berdiri tapi masih tetap di dalam kotaknya. Hari ini kita mau main Nyanyi, siapa yang hafal dan bisa nyanyiin jingle Charis Kids? coba siapa yang bisa hafal lagu Jingle Charis Kids? Hafal gerakannya enggak? Hafal gerakannya? Pasti hafal soalnya udah tiap minggu Kak Pinkan. Bener. Nanti kita akan nari sama-sama, nyanyi sama-sama, tapi saat Kamira bilang Freeze. Berarti harus berhenti apapun posisi tangannya atau kakinya. benar. Ngerti? Jadi pas kamera bilang freeze, semuanya diem, nggak ada yang bergerak, nggak ada yang nyanyi, nggak ada yang goyang-goyang. Nanti baru lagunya lanjut lagi, baru kita nyanyi lagi. Oke? Kita coba ya. Siap? Siap? Kita coba dulu Kak. Ayo silakan. Living under His grace.
It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing Freeze will be our journey. We are Charis Kids. Grace, Grace, Grace. Bisa? Kalau lebih cepat lagi bisa nggak? Tapi ada satu nih yang kurang Kak Pinkan. Belum Karena nyanyi. pada fokus, jadi mereka pada nggak nyanyi, semua kayak bengong. Iya, padahal teksnya udah ditampilin loh. Iya. Oke, Iya, sekarang nggak kita hafal coba bisa yang lebih baca di cepat. depan. Sama suara nyanyi yang lebih kan? Siap nggak? Oke. Ayo Kak, lebih kencang lagi. We're living under His grace. Jesus most beloved children. We are precious in His grace. We are Charis Kids. Charis Kids. Grace, grace, grace. Charis Kids. Freeze. Grace, grace, grace. Charis Kids. It's just freeze. Who set us free? It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. Freeze. Siapa yang masih ngomong? Siapa yang masih gerak? We are Charis Kids. Grace, grace. Tetap kurang kedengeran, aku Iya. mau denger suaranya. Semua lebih fokus ya. ke gerakannya ya Kak Pinkan ya. Iya, lebih fokus sama tunggu kata-kata Kamira. Iya, jadi lupa nyanyi. Iya. Siapa yang siap kalau sekali lagi lebih cepat, nyanyinya lebih kencang? Siap? Ayo semuanya siap. We're living under His grace. Jesus won't feel freeze. Children, we are precious in His eyes. We are Charis Kids. Charis Kids. Charis Kids. Grace, grace, grace. Charis Freeze. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing Freeze will be our journey. We are Charis Kids. Grace, grace, grace. Yeah, udah makin jago ya Kak Pinkan. Iya, udah pada semangat nih. Udah pada buat semangat dengerin. belum? Sudah. Oke, sekarang kita mau nyanyiin dari awal sampai akhir. Nggak pakai freeze-freeze lagi ya Kak Gak Pinkan pakai ya. freeze-freeze lagi. Tapi semuanya suaranya berarti karena nggak ada freeze-freeze-nya suaranya harus lebih kan? Harus lebih kencang. Lebih kencang. Mungkin teksnya bisa ditampilin Kak, biar nanti nyanyinya bisa nyanyi sambil gerakan. Iya. Yuk yang Oke. belum masuk kotak siapa? Ayo yang belum masuk kotaknya kita mau nyanyi jingle Charis Kids. Boleh Kak musiknya? Under His grace, Jesus was beloved children. We are precious in His eyes. We are Charis Kids. Charis Kids. Grace, grace, grace. Charis Kids. Grace, grace, grace. Charis Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Charis Kids. Grace, grace, grace. Yeay, masih semangat? Benar. Coba give me one clap. Give me two claps. Give me one
awesome clap. Awesome. Oke, kita harus siap-siap sama-sama memuji nama Tuhan ya. Ikutin gerakannya kakak-kakak ya. Tepuk tangannya mana? You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show. Mana gayanya? From the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Ada-adanya aja. You came from the cross to from the grave. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Yeay. Mana suaranya? Give me one awesome clap. Oke. Masih semangat buat muji nama Tuhan? Masih? Oke. Berarti lagu yang abis ini harus lebih semangat nyanyinya. Tangannya jangan lupa ikutin kakak-kakaknya ya. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kekuatan baru. Semua tangannya dibuka. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ayo mana tepuk tangannya, tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Kita nyanyi sama-sama ya, dari pertama ya. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
sebab firman-Mu. Dan aman di dalam-Mu Tuhan. Ayo sama-sama ya. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeay, masih semangat? Wah, luar biasa. Coba dicek lagi kakinya sudah dalam kotak apa belum? Atau malah masih pas ditanya malah keluar dari kotak? Coba dilihat kanan kirinya, kalau belum di dalam kotak coba masuk dalam kotak yuk. Gitu. Ayo, udah gak ada yang ngobrol lagi? Give me one clap. Give me 2 claps. Give me 3 claps. Give me 2 silent clap. Mana sus? Nah, oke, udah gak ada yang ngobrol-ngobrol lagi. Udah gak ada yang bercanda lagi. Semuanya lihatnya kemana ya? Ke depan. Kalau ke belakang itu berarti lagi ngobrol. Kalau ke depan berarti lagi ibadah. Oke, sekarang semuanya udah gak ada yang ngobrol lagi. Give me 1 silent clap. Oke, kita lipat tangan. Kita tutup matanya. Ikutin Kamira berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa terima kasih Bapa atas hari ini, atas hari ini, hari yang baru hari yang baru yang Tuhan sudah ciptakan buat kami. Terima kasih Bapa Terima kasih Bapa untuk setiap untuk setiap berkat berkat dan kasih dan kasih karuniamu karuniamu yang tidak pernah yang tidak pernah habis-habisnya habis-habisnya dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu lewat cerita yang ada di Alkitab. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat supaya kami boleh mengerti semua isi hatimu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekarang semuanya boleh angkat tangannya. Sudah tidak ada yang bercanda. Kita mau tutup mata, kita mau nyanyi sama-sama ya. Sekarang semuanya sama-sama.
Siapa yang udah dapat perjamuannya? Sudah? Oli udah? Oslo udah? Oh bukan. Sama-sama angkat rotinya. Shhh. Tutup matanya. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan ini. Siapa yang sudah punya anggurnya? Oke, yuk sama-sama angkat, kita mau berdoa lagi yuk. Angkat yang tinggi, terus tutup matanya. Sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menyucikan semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya hari ini aku sudah dibenarkan. Aku menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama minum, yang belum bisa buka bisa minta tolong sama kakak-kakaknya ya. Oke, yang di belakang boleh majuan yuk. Yeay, yuk maju yuk, aku tungguin yuk maju. Kalau bahasa Inggris teachernya siapa namanya ya? Kaping kan? Oh, teacher siapa? Kita panggil sama-sama ya, 1, 2, 3. Teacher Jessie. Halo. Hi. Okay. How are you guys today? Good? Yeah? What day is it today? Jumat Agung, bukan. What day is it today? Yes? Sorry? Thursday, yeah, it's a Thursday, but what day is it? Ascension Day, correct. Do you guys know what Ascension Day is? Do you guys know? Yes? It's when Jesus ascends to heaven or goes back home to heaven. So I have a question for you all. Can I have your attention? Yes? Okay, all eyes to the front. I have a question for you all. Who here gets worried or anxious when your mom or dad leaves to work and leaves you alone at home? Do you guys get scared? Sometimes, maybe, yeah. Or maybe you have a loved one who you usually go out to places with. Maybe your grandma, your grandpa, or sibling, and they go to a place without you. Do you guys feel worried or anxious? Sometimes, yeah. Maybe we get anxious or scared about these things. And sometimes we want to hear messages that can give you assurance and calmness.
And you know, this thing happened to the disciples of Jesus. So I want you guys, hello, give me one silent clap. Shh. I want you guys to complete my sentences. Are you ready? Yeah, okay. So Jesus died on the cross to save us. He won over death and rose from the dead after 3 days. Yay! Let's clap. Yay! But it doesn't just end there. The people who were there witnessed the goodness and power of Jesus through Jesus' ascension to heaven. Maybe those who were there felt sad and afraid when they saw Jesus being taken up to heaven. They may feel that Jesus, who has been with them and who they always rely on, will leave them. But Jesus knows everything. He understood the sadness, worry, fear, and also the anxiety that might have been felt by them. Jesus also advised them, as written on John 14, chapter 14, verse 1 to 3. Can we all read this together? Can we all read this together? Yes. Okay. 3, 2, 1. Don't worry or surrender to your fear, for you've believed in God. Now trust and believe in me also. My Father's house has many dwelling places. If it were otherwise, I would tell you plainly, because I go to prepare a place for you. And when everything is ready, I will come back and take you to myself, so that you will be where I am. Wow! I will come back and take you to myself so that you will be where I am. Wow! So from this verse, we can see why our Lord Jesus ascended to heaven. He went to heaven not to leave the people who he loves, but actually he went up to heaven because there was a plan that was so beautiful for all of us. He went up to heaven to prepare a place for you, and me, and all of us. So that where he is, we will also be there. Give me one silent clap. Shh. Okay. Jesus loves us very much. All he has in his heart is so that we can always be with him and live with him forever. Therefore, before he ascended to heaven, he said that he would come back to bring us all to the house of our Father in heaven. In the Gospel of John, chapter 14, verse 6, Jesus says that he is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father other than through Jesus. We are grateful for the sacrifice of Jesus and his resurrection. He has made us righteous and qualified us before our Father. And before Jesus went up to heaven, he delivered a message to everyone he loved because he knew every single one of them. He knew that they were all going to be worried and sad that Jesus is leaving them. Give me one silent clap. Shh. All eyes to the front. Keep your conversations for later, yes? Okay. And
Jesus shared this message so that they don't have to be worried and to always believe in him and our Father in heaven. This message is also for us. Even though we can't see Jesus in human form, he is here on earth. He is here with us on earth. Do you know where? Where's Jesus? You don't know? He's in our hearts. And he is around us all the time. So we shouldn't be scared. Yes? Sorry? How can he fit inside our hearts? Well, later, okay? So he left not to leave us. So we should keep believing that he is always with us in our hearts until the day he comes back and picks us all up. How grateful are we to be God's beloved children? Very grateful, yes? Yes. So not only are we being freed from our sins and wrongdoings to become righteous before our Father in heaven, but also he ascended to heaven to what? To prepare? To prepare a place for us, for you and me to live beside him forever. So let's all remind ourselves when we are in times of fear or worry to not be scared or worried and always believe in the Lord who loves us so much and wants to be with us forever. So should we all pray? Hello? Should we all pray? Yes. Okay, let's all close our eyes. Fold your hands together. Close your eyes, fold your hands together. Okay. And let's all pray. Okay. Thank you, Jesus, for loving me and removing my every concern, my worries, because you have reassured me that you have a place for me with you in heaven to live with you forever. In Jesus' name we pray, amen. Nah, ibadah kita udah selesai, waktunya untuk kita activity. Buat adik-adik yang di rumah dan di sini, selamat mengerjakan activity. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.